जिस भगवान को सब लोग पूछते हैं हम उन्हें ही बना रहे हैं, उनका ही एक स्वरूप बना रहे हैं। अच्छा लगता है बनाते हुए। नमस्कार मंडळी, माझे नाव परेश चिपकर आणि हांव 10 वर्सांच्यान गणपती करता। आता फुल आमचो गणपती कंप्लीट जाल्लो आसा। फुल A to Z जालो कंप्लीट आमचो फुल। आणि हेच्या फुडें आमी पेंटींग करतले। पेंटिंगाचो बॉडी कलर कसो हाडटा आमी, आणि गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, धोती कलर कसो करतले आमी तुमकां फुल दाखयतले व्हिडिओ। आणि ह्या फावटी हांव गणपती म्हटल्यार सिंपल केला। एक बारीक सोफा रेडी केला। सोफाचेर आनी वयर गादी दवरला। सोफाचेर एक बारीक अशें करून एक बारीकसो सोफा रेडी केला हांव। तेजेर गणपती बसयला। तसोच हांव आनी गेल्ल्या वर्सी रेडी केल्लो गणपती परशुराम अवतार। ते खातीर परशू दिवन रेडी केल्लो। सकयल फातर असो रेडी करून तेजेर बसयलो गणपती। तसोच हांव अलग अलग वर्साक अलग अलग रेडी करता वता गणपती। पूण आतां पळया तुमी कशें आसा गणपती। आनी म्हाका कितें कमेंट करून सांगा कितें तुका इश्ट केल्यार। धन्यवाद।